हेलो फ्रेंड, हम आ गए हैं और एक वीडियो लेके। आज का वीडियो है बहुत धमाका होने वाला है। अभी हम लोग के सामने जो हैंड पंप है, इस हैंड पंप के अंदर हम मोटर फिट करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है हैंड पंप को खोल के उसका जो जॉइंट सॉकेट है उसको निकालने के बाद वहाँ पे हम एक टी लगाएंगे। ये एक JIT 1.5x JIT लगाएंगे। उसके बाद वहाँ पे हम यूनियन लगा के सॉकेट लगा के किस तरह से कनेक्शन करते हैं आप देखिए। बहुत अच्छा वीडियो है ये। वीडियो आप लोगों के पास अगर अच्छा लगा है बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करने के लिए भूलने के नहीं है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज मोन्डोटेक को फॉलो कीजिए। देखिए हम किस तरह से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है। ये हैंड पंप बहुत पुराना हो गया है, इसलिए इसमें जंग लग गया है। जंग लगने की वजह से हम इसमें आग लगा दिया है। मिट्टी का तेल लगा के इसमें आग लगाया और आग लगाने के बाद इसमें जंग जो है ये जल्दी छूट जाता है और इसमें जल्दी खुल जाता है। ये छोटा सा एक टुकड़ा सा पाइप लगा हुआ था, हम वहाँ से खोलेंगे। वो खोलने के बाद वहाँ पे एक 1.5 इंच का 1.5x JIT लगाएंगे। वहाँ लगाने के बाद हम कनेक्शन करेंगे। ये देखिए हम किर्लोस्कर का 1 HP मोटर लेके आया है। किस तरह से कनेक्शन करते हैं, कैसा पानी निकालता है, पूरा हम आज बताएंगे ये वीडियो के साथ। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, पूरा काम आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा काम है, मजा आ जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करने के लिए भूलने का नहीं है। আমরা এই মুহূর্তে যে কলটা ছিল কলটা খুলবো। খোলার পরে আমরা এখানে মোটর সেট করব। এখানে অনেক পুরনো কল ছিল, এখানে মোটর লাগানোর কোনো অপশন ছিল না। আমরা দোকান থেকে 1 HP মোটর নিয়ে এসেছি, কির্লোস্কারের এক ঘোড়া মোটর নিয়ে এসেছি। এটা ফিট করব এবং আমরা এখানে টি নিয়ে এসেছি 1.5 ইঞ্চি বা 1 ইঞ্চি টি নিয়ে এসেছি। এটা চেক বল নিয়ে এসেছি দুটো 1 ইঞ্চি নিয়ে এসেছি। আমরা কিভাবে কানেকশনটা করি পুরোটাই আমরা আজকে এই ভিডিওর মধ্যে দেখাবো। যদি এই ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল মোন্ডোটেক সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে। আমরা এখানে মোটরটা সবচেয়ে প্রথম ফিট করব। আমরা মোটরটার এই সাইডগুলো খুলে নেবো। এখানে একটা চেক বল আছে, প্লাস্টিকের চেক বল যেটা মোটরের সাথে আসে, এটাকে অবশ্যই খুলে নিতে হবে। এটা যদি খুলতে ভুলে যাও তাহলে মোটরে পানি কম বার হবে। এই যে দাদুর বাড়ি এসছে আমরা কাজ করতে, ইনার বাড়ি কাজ করব। এই যে বিড়ি খাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে, ইনার বাড়ি কাজ করব। ইনি বয়স্ক মানুষ, হাসি দাও অসুস্থ হচ্ছিল বলে আমরা ইনার বাড়ি এসেছি এই মোটরটা লাগাতে। কিভাবে মোটরটা লাগাই ঠিক আছে তো না? ঠিক আছে খেয়াল করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আর যে সমস্ত ভাইরা তাদেরকে বলবো এই ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবে আমরা কিভাবে কাজ করছি এবং কমেন্ট করে নিজের মতামতকে জানাতে পারে। इसके अंदर से क्या निकलता है देखिए। মোটর ফিট করতে হলে এমসিল প্লাম্বার যে আটা আছে লিকুইড আটা এটা নিয়ে আসতে হবে। আর এই ধরনের ছোট ছোট জাই নিপেল নিয়ে আসতে হবে, তাহলে মোটরের যে হুস পাইপটা লাগাতে খুবই সুবিধা হয়। আর যদি এই প্লাম্বিং আটা লাগানো হয় তাহলে কোনো সময় লিক হওয়ার চান্স থাকে না, হাওয়া নেবে না। এটা অবশ্যই ব্যবহার করবে, কেননা মোটর ফিট করতে গেলে এই আটাটা ব্যবহার করা অবশ্যই দরকার। এই জন্যই এই আটাটা অবশ্যই ব্যবহার করবে। এমসির প্লাম্বার এ 10 টাকার হয়, 20 টাকার হয়। যদি মোটর ফিট করতে হয় অবশ্যই বড়টা নিয়ে আসবে, খুব ফায়দা হবে। আমরা এখান থেকে কাপড় দিয়ে ফিট করব। আমরা কিভাবে মোটরটা ফিট করি পুরো ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবে।
মোটরে পানি ডেলিভারির জন্য আমরা একটা ব্যান্ড পাইপ নিয়ে এসেছি। এই ব্যান্ড পাইপটা উপরে ফিট করব। ব্যান্ড পাইপটা সেম টেপলন জড়িয়ে সুন্দরভাবে আমরা এটা ফিট করব। আমরা কিভাবে ফিট করি একটু খেয়াল করে দেখলে বুঝতে পারবে। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. আমরা এখানে যে টিউবওয়েল ফিট করব। কলটাকে এখানে ফিট হবে। আমরা এখানে সর্বপ্রথমে এখানে 1.5 GI টি ফিট হবে। এখান থেকে একটা মোটর লাইন, এই যে বক্স করা হচ্ছে এখান থেকে মোটর লাইন থেকে কলটা আমরা ফিট করব। কিভাবে এই কাজটা করি तो देखते हुए अभी हम लोग मोटर को फिट कर लिया है। बिल्कुल बराबर से मोटर को फिट कर लिया है। हम मोटर को फिट करने के बाद साइड में रख देंगे, क्योंकि मोटर में जो फिट किया है ये सब सूख जाएगा। उसके बाद हम हैंड पंप में जो जॉइंट सॉकेट है उसको फिट करेंगे। जो चेक पर लेकर आएगा फिट कर। देखिए हम हैंड पंप को निकाल के रख दिया है। हम यहाँ पे एक 1.5x टी लगाएंगे, GI लगाएंगे। उसके बाद एक निपिल लगाएंगे। उसके बाद एक चेक बल है, ये चेक बल भी लेकर आया, चेक बल भी फिट करेंगे। हम किस तरह से फिट करते हैं तो देखिए, ये बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। हम जोर से फिट करेंगे तो टूट सकता है और लीकेज भी हो सकता है। अब लोगों को भी ऐसा ध्यान में काम करना चाहिए। अगर ज्यादा पुराना पाइप है ध्यान से काम करना चाहिए। अगर ये टूट जाएगा फिर और मुसीबत है, क्योंकि आप फिर से उसका पेच काटना पड़ेगा, फिर मशीन लेके आना पड़ेगा। बहुत झंझट का काम आपके सामने आ जाएगा, इसलिए देख के काम करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे भी जो MC प्लम्बर आटा है उसका यूज करेंगे। उसके बाद हम जगह HI जो टी है इसको फिट करेंगे। किस तरह से फिट करते हैं आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए किस तरह से फिट करने का। अगर इधर भी थोड़ा सा देख के करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा साइड हो जाता है तो हैंड में पूरा हिल जाएगा, साइड हो जाएगा और देखने में भी खराब होएगा और इसका यूज करने में बहुत बेकार लगेगा। इसलिए देख के काम करना पड़ेगा। আমরা এখানে টিটা লাগিয়ে নিলাম। টিটা লাগানোর পরে এবার আমাদের কাছে 1.5 ইঞ্চি একটা নিপিল ছিল, যেটা আমরা কলের নিচেতে খুলেছিলাম। ওটাকে সুন্দরভাবে টাইট করে নেব। আর একবার নতুন করে আমরা লাগিয়ে টাইট করে নেব। নেওয়ার পরে এটা কলটা আমরা কিভাবে ফিট করি এটা দেখো। খুব সুন্দর একটি ভিডিও, তোমাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। যদি মনে হয় এই ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে এবং কমেন্ট করবে এবং আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে। আমরা তোমাদের জন্য এই ধরনের ভালো ভালো ভিডিও আনার চেষ্টা করব। আমাদের এখানে কলটা লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমাদের কাজ হচ্ছে চেক বল ফিট করব মোটরের জন্য। আমরা কিভাবে চেক বলটা ফিট করি পুরো ভিডিওটা তোমাদেরকে দেখাবো। যদি ভিডিওটা টেনে চলে যাও তাহলে মোটরে ফিট করা চেক বল লাগানো ভিডিওটা চলে যাবে, বুঝতে পারবে না। চেক বল লাগানো একটা
খেয়াল করে লাগাতে হবে, কেননা এখানে চেক বালের একটা অ্যারো আছে, তীর আছে, তীরটা কোন সাইডে যাবে এটা দেখে তোমাকে চেক বালটা লাগাতে হবে। আমরা কিভাবে এই চেক বালটা লাগাই একটু খেয়াল করে দেখলে বুঝতে পারবে। আটা দিলেন একটু। अभी हम लोग पूरा काम को रेडी कर लिया है, हैंड पंप भी रेडी हो गया है, जो जॉइंट सॉकेट वो भी रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे एक चेक बल लगाएंगे। हम किस तरह से चेक बल को लगाते हैं आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए हम लोग चेक बल को किस तरह से लगाते हैं। इस चेक बल के लगाने के बाद हमारा मोटर फिट हो जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करने का, लाइक करने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। বসাইতেছে তো কাপড় করে, কাপড়ের দোকানে গেলে তো चलो डरो डरो डरो। ঠিক আছে ঠিক আছে, কল ধরো ভাই, ফটো তুলবে একটু তোমার সুন্দর করে। হ্যাঁ না না খা, তাহলে ফটো তুলতাম না। হ্যাঁ তো और हमारा यह काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी मोटर चालू करके देखेंगे किस तरह से पानी आता है। आप लोग भी देखिए, हम लोग अभी मोटर चालू करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को बस अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करने का भूलने का नहीं है। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, हमारा फेसबुक पेज मोल्डोटक फॉलो कीजिए। अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक नया वीडियो के साथ। আমরা এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। যদি তোমাদের কাছে এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করার জন্য ভুলবে না, কেননা আমরা এখানে যে মোটর ফিট করেছিলাম এই যে আমাদের সিগন্যাল সামনে চলে এসছে, কত সুন্দরভাবে পানি পার হচ্ছে। তোমরা যদি এই ভিডিওটা ফেসবুকে দেখো তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজ মোল্ডোটককে ফলো করবে। আমরা এখানে নতুন নতুন ভিডিও আনার চেষ্টা করব। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে তোমার সাথে নতুন একটি ভিডিওর সাথে।